मेरी खुशियों में ना किस्मत खराब थी स्टार्टिंग से। ना माँ बाप का प्यार मिला, ना भाई का प्यार मिला, और ना ही बीवी का प्यार मिला। धमकी दी कि भाई अगर तू घर आएगा तो फिर मैं तेरे को सोशल मीडिया पे एक्सपोज कर दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। आई गेस मैं कभी मैं नहीं डरता था भाई तेरे से, बट मेरे को था कि अगर मैं घर में जाऊंगा फिर लड़ाई आऊंगी। आई बैक आउट, मैं कभी घर नहीं गया। হাই এভৰিৱান, কি খবৰ? আজি বহুত দিনৰ মূৰত আহিলোঁ আপোনালোকৰ মাজলৈ অহা মেইন ৰিজনটো কি জানেনে? বেলেগ নহয়, আপোনালোকে থাম্বনেইল চাই আৰু টাইটেল চাই পিনে অবভিয়াছলি গম পাইছে। আৰু মই জানো মোৰ ছাবস্ক্ৰাইবাৰসকলক বহুত দিনৰ মূৰত আজি আহিছোঁ, আৰু বহুত দিনৰ মূৰত আপোনালোকে ভাবিব থাকে মইনাৰ কি হ'ল, মইনা আজি বহুত দিনৰ মূৰত আকৌ কিয় আহিলে। চ' মই আহিলোঁ বেলেগ কাৰণ নহয়। আপোনালোকৰ প্ৰিয় ইউটিউবাৰ কোন আছিলে জানে নহয়? কোন আছিলে? হয়, থাম্বনেইল যাৰ সেইজনে আছিলে, যাৰ নাম আপুনি সকলোৱে জানে, UK07 বুলি, UK07 ৰাইডাৰ বুলি। চ' তেখেতৰ আৰু এটা নাম আছে বাবু ভাইয়া। চ' বাবু ভাইয়াৰ লগৰ মানে কিছুমান কথা আপুনি, আৰু সেই কিছুমান কথা মানে কেনেধৰণৰ জানেনে? আহক এটা সৰু ক্লিপ লগাইছে, সেই ক্লিপত আপোনালোকে চাই লওক থুলমূলকৈ এটা ভিডিঅ' ক্লিপ। তেখেতৰ লাইভ ছেশ্যন এটা দিছিলে কালি, যোৱাকালি। কিহৰ ওপৰত দিছিলে, কেলৈ দিছিলে, অবভিয়াছলি মই নাজানো ইমান দিনৰ মূৰত ঘপকৈ কিয় আহিলে। চ' ভিডিঅ'টো মই চাইছিলোঁ, ভিডিঅ'টো চোৱাৰ পিছত মই আহিলোঁ চাওঁ আপোনালোকলৈ বনাই দিওঁ মই মোৰ ফালৰ পৰা এটা মোৰ মানে অপিনিয়ন। নাজানো এইটো শুদ্ধ হ'ব পাৰে, ভুলো হ'ব পাৰে, কিন্তু মোৰ তেনেকুৱা টাইপৰ কিছুমান মানে ফিল হ'ল মানে ভিডিঅ'টো চাই পিনে। আৰু ভিডিঅ'টো চোৱাৰ পিছত মানে এনেকুৱা ধৰণৰ কথা, মানে এনেকুৱা ধৰণৰ এলিগেশ্যন যে যিসকলৰ ওপৰত তেখেতে লগাইছে সেই সম্পূৰ্ণ সত্য নে ভুল। मैं शादी में आई रियली वांटेड टू बी हैप्पी। मैंने कहा यार मम्मा मुझे हमेशा आपके साथ रहना, मैं इतना ट्रैवल कर लिया, सब कुछ कर लिया, आई रियली वांट टू बी विद यू। आई गेस मुझे लगा आई डोंट नो क्या चाहिए, मुझे नहीं पता उन्हें क्या चाहिए। मैं पूछता था, मैंने कहा दिक्कत क्या है? बोला दिक्कत तेरे से है क्योंकि तू चिल्लाता है, तू लड़ता है हमसे। मुझे केवल दिक्कत ये थी कि अगर मैं आपके लिए लॉयल हूँ, अगर मैं आपके लिए स्टैंड ले रहा हूँ, सो आई डोंट नो क्यों आप मेरी एक खुशी के लिए एक चीज़ नहीं। मेरे माँ बाप हैं, आई नो बहुत सारी चीज़ें करी उन लोगों ने। मैंने बोला ना भाई, माँ बाप सही भी होते हैं और गलत भी होते हैं। खैर एक तारीख उन्होंने घर में नहीं आने दिया। मैंने कैसे भी करके एक हफ्ता 1.5 हफ्ता निकाला। मैंने कहा अब फोन करेंगे, अब फोन करेंगे, अब फोन करेंगे, नहीं फोन आए। रितिका को मैंने पहले ही बता दिया था। मैंने कहा देख रितिका, ऐसे ऐसे बहुत ज़्यादा दिक्कतें हो रही है घर पे करके, कि देख मैं तेरे को पहले ही बता रहा हूँ कि मैंने कहा दिन तू ये मत बोलियो। 27 तारीख को मैंने उसे कॉल करके बता दिया था। मैं उससे एक दिन पहले भी गया था, नहीं हो पाई हिम्मत। उस टाइम रितिका ने बोला बाबू मैं तुम्हारे साथ हमेशा खड़ी रहूंगी, मैं खड़ी रहूंगी, बट मैं बताता हूँ इस दुनिया में कोई तुम्हारा अपना नहीं होता, कोई अपना नहीं होता। इसलिए ज़रूरत से ज़्यादा भरोसा मत करना, ना भाई बहन, दोस्त, माँ बाप भी। सो आई गेस तुम अच्छी औलाद तब तक ही हो जब तक तुम उनका कहना मान रहे हो। मतलब जैसा वो बोले, जैसा अगर तुम ऐसा कर दो तो तुम अच्छी औलाद हो। शायद कलमिंग एक अच्छी औलाद बन पाया, मैं नहीं बन पाया। आई लॉस्ट एवरीथिंग, आई लॉस्ट माई पेरेंट्स। मैं धरती पे सबसे ज़्यादा प्यार अपने माँ बाप से करता था, स्पेशली मम्मी। मैं आपसे बहुत बहुत प्यार करता था मम्मा, बहुत। मैं आपसे ज़्यादा प्यार किसी से नहीं करता था मम्मा। चलो रितिका को मैं 7 या 8 तारीख को घर निकल गया। मैं कभी लड़ने नहीं गया था अगर they really wanted to push me down to that level, किसे हरा देंगे। मैं आपसे कभी जीतना चाहता नहीं था। आई लॉस्ट इट, मैं हार गया। मैं बहुत झगड़ा हुआ करते, तो मैंने पॉइंट पे लड़ा। मैंने कहा मम्मा आप रिश्ता मांगने गए थे वहाँ पर, उस लड़की को मम्मा ने मना कर दिया कि तू ये किचन में नहीं करेगी, तेरा कोई हक नहीं, तू जा से लेकर के फ्लैट पे जा, और ब्ला 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 ब्ला। मैं बस लड़ नहीं रहा था मम्मा आपसे, मैं आपसे बस पूछ रहा था। मैंने कहा अगर आप एक लड़की हो और अगर आप किसी और दूसरी लड़की के साथ ये कर रहे हो, तो मम्मा ने बोला ये घर मेरा है, मैंने बनाया, तो इस घर पे तेरा कोई हक नहीं। शायद मेरा उस घर पे हक था मम्मा, मैं आपकी औलाद था, मैं आपकी औलाद था। आई नो मैं अच्छा लड़का नहीं बन पाया, बट मैं आपकी औलाद था। चीजें हुई 7 तारीख को, 7 या 8 तारीख घर वालों ने मना कर दिया कि भाई नहीं तुम इस घर में एंट्री नहीं ले सकते। मामा जी और को फोन करा, मामा जी और मम्मी ने मामा जी और को फोन करा। कल हमने बहुत धमकी दी कि सोशल मीडिया पे डाल दूंगा भाई, तेरे को एक्सपोज कर दूंगा, तेरे को दिखा दूंगा लोगों के सामने। मैं कुछ भी बोलूंगा तो वो सच हो जाएगा। भाई आई रियली डोंट वांटेड कि मेरा भाई मुझे ऐसी धमकी दिया, मुझे ऐसे पॉइंट पे लेवरेज यूज। हुई चीजें नॉट बैड, बट उसके बाद फिर आई वेंट टू द फ्लैट। मैं रो रहा था लिटरली, बट मैं उस लड़की के साथ करता। मैंने कहा तू टेंशन मत लियो, सब सही हो जाएगा। आई गेस मेरी किस्मत बहुत, आई रियली डोंट नो व्हाट हैपेंड विद मी, विद एवरीथिंग। सब चीज़ों को लेकर पैसा बहुत कमा रहा था मैं, पैसा, आई वाज गेटिंग ब्रांड डील्स, आई वाज गेटिंग एवरीथिंग, बहुत पैसा कमाया, बहुत सारी चीज़ें। बट एट द एंड ऑफ द डे आई गेस पैसा खुशी नहीं दे सकता, पर एट लास्ट पैसा सारी खुशी छीन भी लेता है। सो आई डोंट नो, मुझे लगता है कहीं ना कहीं लोगों को एक्सपेक्टेशन थी कि मैं जो मतलब मैं बस उन लोगों की खुशियाँ ही पूरी करता हूँ, अपनी खुशी के बारे में ना सोचूं। मैंने अपनी खुशी चूज करी। आई गॉट थ्रोन आउट फ्रॉम दी हाउस। मेरे रितिका को लेकर के एक वही वाले पुराने फ्लैट में गया, बट मुझे वहाँ नहीं रख सकता था, तो मैं नई फ्लैट में लेकर के गया। हम लोगों ने फ्लैट शिफ्ट करा। मैंने झूठ बोले व्लॉग में कि मम्मी पापा ऊपर जा चुके हैं, क्योंकि कल हमने मुझे बोला था कि भाई तू व्लॉग में ऐसे बोलियो कि मम्मी पापा के साथ ऊपर शिफ्ट हो गई, मम्मी के साथ व्लॉग भी मत करियो और घर पे मत आइयो। फिर उसके बाद कल हमने धमकी दी कि भाई अगर तू घर आएगा तो फिर मैं तेरे को सोशल मीडिया पे एक्सपोज कर दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, एंड एवरीथिंग वेंट बैड। आई गेस मैं कभी मैं नहीं डरता था भाई तेरे से, बट मेरे को था कि अगर मैं घर में जाऊँगा फिर लड़ाई आऊँगी। आई बैक आउट, मैं कभी घर नहीं गया। रितिका वॉज देयर विद मी, एंड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आई फील लाइक कि भाई मेरी दुनिया कंप्लीट हो गई। बट मेरी खुशियों में ना किस्मत खराब थी स्टार्टिंग से। ना माँ बाप का प्यार मिला, ना भाई का प्यार मिला, और ना ही
बीवी का प्यार मिला, गर्लफ्रेंड का प्यार तो मिला था मुझे डेफिनेटली. मुझे नहीं पता मेरे साथ क्यों हुआ, आई डोंट नो मैं क्यों हुआ मेरे साथ, बट अब हो गया तो हो गया. सो आई गेस लास्ट पॉइंट था ये बताने का. बट आज की डेट में सिचुएशन इतनी वर्स्ट आ गई है कि आई एम नॉट एबल टू हैंडल दिस. मेरे घर वाले मुझसे बात नहीं कर रहे हैं उस लड़की के लिए, जिस लड़की के लिए मैंने छोड़ा था. छोड़ा नहीं था, मैंने उनकी इज्जत करके, उन्होंने बोला था कि भाई घर पे मत आइयो, अगर कुछ भी खराब हो गया पापा की तेरे ऊपर आएगी. मैंने कहा यार अपने बाप को कौन मरता हुआ देखना चले जाता है. मैंने खुद को मार दिया अंदर से. उस दिन मैं सोफे में बैठ के गिड़गिड़ा रहा था, मौसी वहां पर थी, मैं गिड़गिड़ा रहा था. मैंने कहा मम्मी कुछ भी करना बस अपने से अलग मत करना. झेला झेला झेला, बहुत झेला, बहुत झेला, बहुत झेला, बहुत करने की भी कोशिश करी, ट्राई करा. मम्मी के लिए जो मैं साड़ी लेकर के आया था उसका पल्लू मैंने पंखे पे लटकाया था और मैंने कोशिश करी, पर मेरे को नहीं आई हिम्मत. मैंने कहा यार मैं मर जाऊंगा तो मेरे माँ बाप कैसे जिएंगे. बट मैं उनके लिए ऑलरेडी मर चुका था उस दिन और वो जी रहे थे. बाबू मैं तुमसे बहुत प्यार करता था, मैंने तुम्हारे लिए सारी चीजें करी. मैं मानता हूं कि नहीं हो पाया वो चीज जो मैं प्रॉमिस कर पाया, रहा मेरे से जितना हो सका. नहीं हुआ. फिर उसके बाद आई बिकेम साइको. घर वाले बात नहीं कर रहे थे, मेरे पास माँ बाप नहीं थे, उसके पास सब लोग थे, उसके भाई लोग, सब लोग थे. बट मैं अपने माँ बाप से ऑलरेडी उस लड़की के लिए लड़ गया था. अब दैट फेज ऑल्सो वेंट वेरी रॉन्ग इन दैट सेंस कि घर वाले ऑलरेडी केस करने के लिए बोल रहे थे कि कल हम कि तू घर आएगा तेरे को डिस्ट्रॉय कर देंगे, केस कर देंगे. मैं आई नेवर वांटेड कि ऐसा कुछ. और मैं कभी जेल जाने की मैंने जेल जाने वाले कर्म किए नहीं थे. बट कोई मुझे विश्वास नहीं करता कि भाई अनुराग तू तो हंसता खेलता लौटा है. मैंने जितनी चीजें सही, आई गेस मेरी एक लिमिट हो गई थी. उसके बाद मैं नहीं सह पाया. किस्मत इतनी खराब, साला जिस पे भरोसा किया वो भरोसा तोड़ करके चला गया. आई डोंट नो, बहुत सारे लोग डिसअपॉइंट होंगे कि भाई ये लड़का, ये वही लड़का है जिसने हंसते खेलते शुरू करा था. 5 दिन हो गए नहीं खाया. आई स्टार्टेड टेकिंग अ लॉट ऑफ बैड थिंग्स. मैं क्या करता यार, मेरे पास कुछ था ही नहीं करने के लिए. बट आई जस्ट वांटेड टू एलिमिनेट दिस. मैं एलिमिनेट करना चाहता था ये फीलिंग कि भाई ये फीलिंग ना एलिमिनेट हो जाए और मुझे ये इस चीज़ से छुटकारा मिल जाए. बट मेरे दिल में ना वो हमेशा ही নেগেটিভ খালি. এলিগেশ্যন লগালে বেলেগৰ ওপৰত নহয়, এলিগেশ্যন লগাইছে ফাৰ্ষ্ট টাইম লগাইছে কাৰ ওপৰত জানে, তেখেতৰ দেউতাকৰ ওপৰত, যি তেখেতক জন্ম দি পিনি আনকি আজি যিটো ইমান কি হ'ল কি নহ'ল সেইটো পিছৰ কথা. তেখেতে আজি যিখিনি লাইভ ছেশ্যন কৰিব পাৰিছে সিমানখিনি কৰিব পৰা ক্ষমতা কৰি দিছে তেখেতক কোনো দেউতাকে. আৰু ছেকেণ্ড এলিগেশ্যন লগাইছে মাকৰ ওপৰত, যি মাকে জন্ম দি পিনি তেখেতক সৰুৰ পৰা ডাঙৰ কৰিলে. তেখেতে আজি যিটো পৰ্যায় আছে সেইখিনি সম্পূৰ্ণ ছাপোৰ্ট আৰু কণ্ট্ৰিবিউট মাক দেউতাক দুয়োটা ফালৰ পৰা আছে. ছেকেণ্ড এলিগেশ্যন লগাইছে. থাৰ্ড এলিগেশ্যন লগাই তেখেতৰ ভায়েকৰ ওপৰত, যি ভায়েকক মানে সি কৈছে মই বহুত ভাল পাইছিলোঁ, বহুত হেৰি কৰিছিলোঁ. আৰু ভায়েকো চাগে অবভিয়াছলি, মোৰ নিজৰ ভাইটি নাই, ভাইটি চাগে বহুতখিনি মোৰ হেৰি কৰে অলৰেডি. মোৰ যি নিজৰ ককায়েৰে যদি ইমানখিনি ফেমাছ হয়, পপুলাৰ হয়, সেইটো ফিল মই কৰোঁ. সেইকাৰণে মই ক'ব পাৰিছোঁ মোৰ ককাই ইমানখিনি পপুলাৰ হয়. চ' ককায়েকৰ ছাপৰ্ট কৰিবলৈ বা ককায়েকক আগবাঢ়ি যাবলৈ মইতো নিবিচাৰিম নেকি বাৰু. মোৰ ককায়েকক বাৰু মই হেৰি কৰিম, ব্লেম কৰিম নেকি বাৰু, নাজানো. এলিগেশ্যন লগাই থাৰ্ড এলিগেশ্যন লগাইছে এইটোৰ ওপৰত. চ' তাৰপিছত মানে কিছুমান ধৰক এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান কথা ক'লে, যিবিলাক কথা মানে তেখেতৰ ষ্টাৰ্ট হৈ গ'ল বৈবাহিক জীৱনৰ পিছত. আৰু বৈবাহিক জীৱনৰ পিছত মানে তাৰ বিয়া হৈছিলে ঋতিকাৰ লগতে, আৰু ঋতিকাৰ লগত বিয়া হোৱাৰ পিছত এনেকুৱা ধৰণৰ মানে কিছুমান প্ৰব্লেম ফেচ হ'ল. সেই প্ৰব্লেম ফেচবিলাক মই কোৱা নাই, অবভিয়াছলি মই শুনিছোঁ বা মই দেখিছোঁ, দেখি পিনি তাৰ পৰা আপোনালোকক ক'বলৈ বিচাৰিছোঁ. চ' এইখিনিয়ে মানে ধৰক তাৰপিছত আৰু আপোনালোকে ভাবি আছে. চ' মই হেৰি কৰিছোঁ, এতিয়া মই কথা পাতি আছোঁ অনুৰাগ ঢোভালৰ ওপৰত. আৰু অনুৰাগ ঢোভালৰ লগত কথা পাতি মোৰ লগতে আছে আমাৰ লেজেণ্ডৰী আইকন, আমাৰ অসমৰ হাৰ্টথ্ৰব আৰু মোৰ প্ৰিয় সদায় প্ৰিয় আৰু আজীৱনকাল প্ৰিয় হৈ থাকিব আমাৰ জুবিন দা. সেই এলিগেশ্যনবিলাক সত্য নে ভুল মই তাৰ ওপৰত মানে একজেক্ট টোটেলি মই ইমানখিনি প্ৰপাৰ নাজানো, কাৰণ এইটো কাৰণে নাজানো বুলি কৈছোঁ. আৰু কিয়নো ধৰক এনেকুৱা ধৰণৰ এলিগেশ্যন যিবিলাক লগাব পাৰে সেইবিলাক হয় কিছুমান সম্পূৰ্ণ ড্ৰাং কৰি থাকে, সম্পূৰ্ণ নিচাক্ত ব্যক্তি, সেইজনে মাকৰ ওপৰত, বাপেকৰ ওপৰত, ভায়েকৰ ওপৰত লগাব পাৰে. আৰু কিছুমান এনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব পাৰে, ৰিয়েলিটিটো হ'ব পাৰে, মাক বাপেক টকাৰ লোভী বা ভায়েকো টকাৰ লোভী, সম্পত্তিৰ লোভী. চ' সেইকাৰণে মাক বাপেকৰ ফালৰ পৰা হেৰেছমেণ্ট কৰিছে অনুৰাগৰ ওপৰত. হ'ব পাৰে নহ'ব পাৰে, কিন্তু সেইখিনি মই নাজানো. অনুৰাগৰ মত বিনিময় মই পৰোক্ষভাৱে কৈছোঁ, প্ৰত্যক্ষভাৱে কৈছোঁ. মতে প্ৰতিটো কথাতে তেখেতে কান্দি আছিলে, কান্দি প্ৰতিটো কথাৰ আনচাৰ দিছে. তেখেতে নিজক কোনোবা ফোনো কৰিছিলে, ফোন কৰা তাতো কৈছে. আৰু তেখেতে মানে কিছুমান মেছেজো পঢ়িছে, মেছেজ পঢ়ি সেইবিলাকো দেখাইছে. চ' তাৰ মাজতো সেইবিলাক কৈছে. আৰু তেখেতৰ মই এইটো কথাৰ কাৰণে তেখেতক বিশ্বাস কৰা নাই, কাৰণ মেইন টপিকটো হৈছে এইটো, তেখেতে এলিগেশ্যন লগাইছে বেলেগৰ নহয়, তেখেতৰ নিজৰ পৰিয়ালৰ ওপৰত. আৰু পৰিয়ালৰ ওপৰত যিখিনি লগাইছে সেইখিনি লগাইছে তেখেতৰ বৈবাহিক জীৱনৰ ওপৰত. তেখেতৰ মানে বহুতখিনি কথা মানে সা সম্পত্তি বা বাপেক মাকে বোলে পইচাৰ ডিমাণ্ড কৰিছে মোক. চ' এতিয়া আহিছোঁ মেইন টপিকত, আৰু মেইন টপিকটো হৈছে এনেকুৱা ধৰণৰ. কাৰণ মই এইটো কাৰণে ক'ব বিচাৰিছোঁ অনুৰাগ ঢোভালৰ ওপৰত, মই এইদৰে মানে অনুৰাগ ঢোভালৰ ওপৰত এনেকুৱা ধৰণৰ মই ভবাৰ ৰিজনটো এইটো কাৰণে কৈছোঁ. কাৰণ কিয়নো তেখেতে যেতিয়া ভিডিঅ' বনাইছিলে, ভিডিঅ' কণ্টেণ্টসমূহত আপোনালোকে নিশ্চয় শুনিবলৈ পাইছিলে বা বেলেগ কণ্ট্ৰভাৰ্চি যিবিলাক চলি আছিলে, মানুহক ধৰি লওক আপোনালোকে এতিয়া অসমৰ পৰা হেৰি চলি আছিলে, অসমৰ যিবিলাক মানে ধৰক তেখেত এপিছ'ড চলি আছিলে, এবাৰ না দুবাৰকৈ আহি গ'ল.
চ' ছেকেণ্ড টাইম যাওঁ ইয়াৰ পৰা ঘূৰি গ'ল, ঘূৰি যোৱাৰ পিছত তেখেতে আকৌ বিহাৰত গৈ পিনি মিটআপ পাতিলে, তাতো লাগিলে এটা কণ্ট্ৰভাৰ্চি লাগিছিলে, সেইটো ইউটিউবত মানে বহুতখিনিৰ লগতে তেখেতৰ ওপৰত ট্ৰলো চলিলে, তেনেকৈ বহুত হেৰি চলিলে। আৰু থাৰ্ড টাইম তেখেতে যেতিয়া গৈছিলে মানে ধৰক ভালকৈ গোটেই অল অভাৰ নেশ্যনেল ৱাইজত যেতিয়া বিগ বছ ছিজন 17 নে 15 আছিলে, চৰি একজেক্ট মনত নাই। চ' তেখেত যেতিয়া আছিলে তাত যোৱাৰ পিছত তাতো তেখেতে মানে LBC যাদৱক ফ'ল' কৰিব লৈছিলে। LBC যাদৱেতো অলৰেডি তেখেতে নিজে হাম কাট্টাৰ হিন্দুহে, তেখেতে সেইভাগে চলি আছিলে। LBC যাদৱক মানে ছাপৰ্ট কৰা, মানে LBC যাদৱৰ যিখিনি ফেন ফল'য়িং আছে তেখেতে সেইখিনি অভাৰটেক কৰিবলৈ গৈ পিনি তেখেতে সেইখিনি ক'ব বিচাৰিছিলে। আনকি UK07 এইটো কথা কৈছিলে যে মুম্বাইকাৰ নিখিলক তেখেতে বহুত মানে তেখেতক চাই পিনি বা তেখেতৰ পৰা শিকিছে যিটো মটৰ ব্লগিঙৰ কনচেপ্ট বা মটৰ ব্লগিঙৰ এই যে এইটো কণ্টেণ্টটো তেখেতক ফ'ল' কৰিছে। আৰু তেখেতে পিছত যেতিয়া তেখেতে ইণ্টাৰভিউ তেখেতক চিনি নাপাইছে, তেখেতক আইডিঅলজি ফ'ল' কৰা নাই, তেখেতৰ নিজৰ মাইণ্ডত আহিছে, নিজৰ আহিছে, তেখেতে সেইখিনি ক'ব ল'লে। আৰু তাৰ পিছত মানে সেইটো গুচি গ'ল। তাৰপিছত তেখেতৰ এটা কণ্ট্ৰভাৰ্চি ওলাইছিলে যে তাৰপিছত কৈছিলে পুনিত ছুপাৰষ্টাৰৰ বিষয়ে যেতিয়া সুধিছিলে তেখেতক কৈছিলে মানে ধৰ এনে ধৰণৰ তেখেতৰ ওপৰত বেয়াকৈ কমেণ্ট কৰিছে, তেখেতে মিছবিহেভ কৰিছে, তেখেতে হেৰি কৰিছে। তেখেতে সেই ভিডিঅ'টো মানে ফেচটো ৰিভিল ওলাই গ'ল, তেখেতে পুনিত ছুপাৰষ্টাৰক গৈ পিনি ৰুমত মাৰিছে, হেৰি কৰিছে, সেইখিনি হেৰি কৰিছে। আৰু পুনিত ছুপাৰষ্টাৰ এনেকৈ এজন মানে ক্ৰিয়েটাৰ যিজনক মানে কয় ইয়ে হে তো সব কুছ হে, মানে তেখেতে এইখিনি পইচা যি পায়, পইচা পালে তেখেতে লেটিঙতো নামি দিব, লেটিঙত গৈ পিনি গৈ পিনি মুখত সানি দিব। তেখেতে এনেকৈ পইচা যি পায় গৈ পিনি ড্ৰেইনত পৰি দিব, ড্ৰেইনত পৰি পিনি পূৰা হেৰি হৈ যাব, যি বহুতখিনি কৰিব পাৰে। কাৰণ সেইখিনি কথা মই তেতিয়া গম পালোঁ যেতিয়া তেখেতৰ মানে এটা এপিছ'ড চাইছিলোঁ, নিশু তিৱাৰী বুলি এজন ইউটিউবাৰ আছে, তেখেতৰ হেৰি আহিছিলে পুনিত ছুপাৰষ্টাৰ। তাত তেখেতে কৈছিলে যে তেখেতে এটা যি কণ্টেণ্ট হেৰি কৰে তাৰ বিনিময়ত তেখেতে পইচা চাৰ্জ কৰে, আৰু পইচা পালে তেখেতে চব কৰে। তাতে ওলালে যে অনুৰাগ ধুবালে তেখেতক পইচা দিয়া হৈছিলে, পইচা দিয়াৰ কাৰণে তেখেতে মাৰ খোৱা এক্টিং কৰিছিলে। চ' সেইটো গ'ল। তাৰপিছত মানে তেখেতে সেইখিনি এইটোৰ পৰা সেইটো মানে মানুহৰ সহানুভূতি ল'বলৈ, মানুহক মানে ধৰক মেণ্টেলি তেখেতৰ ফালে আনিবলৈ সেইবিলাক কাম কৰিছিলে। কাম কৰাৰ পিছত নেক্সট তেখেতে আহিলে বহুত দিনৰ পৰা, তাৰপিছত মানে তেখেতৰ ওপৰত ট্ৰল পৰিলে, তেখেতক লৈ পিনি কণ্ট্ৰভাৰ্চি সৃষ্টি হ'ল। তেখেতে বহুত দিনৰ পৰা তেখেত গায়ব হৈ গ'ল ইউটিউব জগতৰ পৰা। আৰু ইউটিউব জগতৰ পৰা আঁতৰি যোৱাৰ পিছত তেখেতে ঘপককৈ আহি গ'ল যোৱাকালি। আৰু যোৱাকালি অহাৰ পিছত তেখেতে কি কৰিলে, ধুনীয়াকৈ এটা স্ক্ৰিপ্ট লিখি ল'লে চাগে, স্ক্ৰিপ্ট লিখি পিনি স্ক্ৰিপ্টৰ সন্মুখত আছে, স্ক্ৰিপ্ট চাই পূৰা চকু পানীত ভিক্স লগাই লৈছে। যে নাজানো যে অৰিজিনেল হয় সেইটোও নাজানো, যে অৰিজিনেল যি হয় তেখেতৰ মানে যিটো ডিপ্ৰেশ্যন আছে বা যিটো মেণ্টেলিটি আছে তেখেত মানে সেইটোৰ পৰা ৰিকভাৰ হওক, সোনকালে নিজৰ ৰাস্তাত নিজৰ হেৰিত যাওক, সেইটো আশা কৰোঁ। যদি সেইটো সম্পূৰ্ণ যে স্ক্ৰিপ্ট প্লেন হয় বা তেখেতে যদি নিচা ড্ৰাগছ লৈ পিনি বা তেনেকৈ ভিক্স লগাই পিনি বা সেইটো স্ক্ৰিপ্টেড বা এক্টিং হয়, চ' তেখেতৰ এই হেৰি মেনুপ্লেট যিটো মানুহক কৰা চিষ্টেমটো, সেই চিষ্টেমটোৰ পৰা আপুনিও বাচক বা তেখেতে এই হেৰিটো চলাই নিয়ক। তেখেতে যিভাগে ভাবে বা যিভাৱে কৰিব বিচাৰে তেনেকৈ কৰি পিনি তেখেতৰ ৱেত আগবাঢ়ি যাওক, সেইটো বিচাৰোঁ। কাৰণ মই নিবিচাৰোঁ যে মোৰ কাৰণে কোনোবা কণ্ট্ৰভাৰ্চি কৰক, কোনোবা হেৰিয়ৰ, সেইটো নিবিচাৰোঁ। আৰু তেখেতক মই ছাপোৰ্ট কৰা বেলেগ নাছিলে, মোকো যি ছাপোৰ্ট কৰিছিলে তেখেতক সেইজনে ছাপোৰ্ট কৰিছিলে অসমত বিকাশ চেত্ৰী। আৰু বিকাশ চেত্ৰীয়ে বহুতখিনি হেল্প কৰিছে, অকল তেখেতক বুলি নহয়, তেখেতে বিকাশ চেত্ৰীয়ে বহুত কেইজনক কৰিছে, কিন্তু বহুত কেইজনৰ ভিতৰত কণ্ট্ৰভাৰ্চি আৰু মানুহৰ মানে ধৰক মাইণ্ডৰ চাইক'লজিৰ ফালৰ পৰা মানে টোটেলি মেণ্টেলি হেৰেছমেণ্ট দিয়া মানুহ এটা আছিলে, সেইটো আছিলে অনুৰাগ ধুবাল। সেইকাৰণে মই অনুৰাগ ধুবালক ছাপোৰ্ট এজ এ ইউটিউবাৰ হিচাপে ভাল পাওঁ, কিন্তু এজ এ মানে ধৰক তেখেতৰ কণ্টেণ্ট, তেখেতৰ সেইবিলাক যিবিলাক মানে ধৰক স্ক্ৰিপ্টেড প্লেনবিলাক সেইবিলাকৰ কাৰণে টোটেলি বেয়া পাওঁ। আৰু তেখেতক কেতিয়া মোৰ ফালৰ পৰা সেইটো ছাপোৰ্ট নকৰোঁ। আৰু কালি সেইটো যদি সম্পূৰ্ণ মেকিং হয় বা হেৰি হয়, তেখেতক বাই বাই। আই হেট অনুৰাগ ধুবাল, UK07 ৰাইটাৰ। চ' বাই বাই। আজি ভিডিঅ'ত ইমানতে সামৰি মাৰিলোঁ। আৰু যিখিনি মই দেখাইছোঁ আৰু যিখিনি ভিডিঅ' আছে সেইখিনি ভিডিঅ' আজি আপোনালোকে চাই পিনে আপোনালোকৰ মতামত কি সেইখিনি জনাব। আৰু এনেধৰণৰ টপিক যদি নেক্সট কোনোবা ইউটিউবাৰৰ ওপৰত লাগে, ধৰক তেনেকৈ আপোনালোকে চিনি পোৱা বা আপোনালোকৰ অসমৰ কোনোবা হওক বা আমাৰ অল অভাৰ ইণ্ডিয়াৰ হওক, যিজনৰ ওপৰত লাগে, তেখেতৰ ওপৰত যি বিচাৰে চ' ক'ব, তেখেতৰ ওপৰত মত বিনিময় মোৰ ফালৰ পৰা দিম। সেইটো সম্পূৰ্ণ শুদ্ধ হ'ব পাৰে, সম্পূৰ্ণ ভুল হ'ব পাৰে, তাক মানে সম্পূৰ্ণ মোৰ কোৱা ৰাস্তাটোত আপোনালোকে বিশ্বাস কৰিবও নালাগে। আৰু যদি হেৰি হয় চ' মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব, ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিব, আৰু লগতে এটা কমেণ্ট কৰি জনাব।